barkada ka sola an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sababu min y'an se Sikaso yan comme i b'a dɔn ka kɔrɔ Sikaso ye ne ka darul hijira de. Alhamdulillahi Sikasokaw y'a ɲini n fɛ san o san ni hiji banna hijiden minnu bi bɔ Sikaso n'a lamini na ka taa Makan Shirifula voyage fɛ Sikaso Jamiyata Ansarudinil Islamiya y'a ɲini n ka da u ka kanuw bila pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn ye san kɔnɔ siɲɛ kelen an ka se ka dakuruyan fila fɔ ɲɔgɔn ye. O sababu de ye an se yan bi Sikaso ala sago sago. I kɛlen kɔ conseil islamique président ye ka bɔ ka na ayiwa i ka nin laada taama ninnu na nin kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye i bɔra Sankɔrɔ Bamakɔ ka na fo Sikaso ya Sankɔrɔ i bɛ se ka mun fɔ an ye o kɔnɔna. Bon alhamdulilayi an bɛ ala de fo ka ala barikada parce que an bɛ jamana min kɔnɔ Sahara jamana de don. O la sanji an kɔni nana san na ka tila ka si a la ka tila ka dugu jɛlen k'a daminɛ tuguni o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na an yɛrɛ nisɔndiyara an ye ala fo an kan ka segin an kɔ de parce que alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ni sanji ko gɛlɛyara min bɛ wajibiya silamɛw kan o ye segin kɔ de segin kɔ kɔrɔ ye i bɛ baara jugu min na gɛlɛya min b'i ni sigiɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min b'i du kɔnɔ gɛlɛya min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o bɔ yen ayiwa dɛsɛbaatɔ minnu b'aw fɛ yen ka se ka hɛrɛ kɛ olu ye ka jogo dilan o de bɛ s'an na alakira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ se k'o de fɔ silamɛw ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ a yɔrɔ caman na sanjiko la mais alhamdulilayi min nana nin tile fila in kɔnɔ o y'an nisɔndiya kosɛbɛ mais an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka dɔ de fara o kan ka hakililaw kɛ kelen ye ka niw kɛ kelen ye ka dusukun kɛ kelen ye n'o ma kɛ ala ka hinɛ tɛ sɔrɔ ala sago sago. O diyara n ye i ka kumaw kɔnɔna na an y'a ye waati in na kabini waati jan i bɛ sinsin k'a fɔ denmisɛnninw bɛ fɛ ka nin ɲɛfɔ aw de ye n'o ye ka silamɛya yɛrɛ ɲuman yir'u la ani an b'a ye agence tigiw olu bɛ min fɔ u ka hijidenw ye n'o ye publicité au contraire e ye kuma dɔ fɔ wulada in na n'o ye k'a dɔn i ka hiji jaabira a ma hiji jaabi an bɛ fɛ ka dɔn sababu jumɛn nana ni nin bɛɛ walawalali ye. Oui bon an karamɔgɔ n y'o de fɔ n bɛ segin a kan c'est-à-dire ne ka kuma fanba basilen bɛ denmisɛnninw de kan parce que n'i y'an Ansarudinil Islamiya lajɛ bi denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ maa miliyɔn hakɛw de don bon o denmisɛn miliyɔn hakɛ in olu ka lamɔ an'u ka jogodon o kan ka kɛ ka bɛn silamɛya ka ɲinita de ma bi an ka sini hɛrɛ b'o de la an ka bi hɛrɛ b'o de la o de la n bɛ basi tuma caman diinɛ yɛrɛ hakika kan parce que n y'a fɔ n bɛ segin a kan an bɛɛ bangena ka sɔrɔ an bangebaaw ye misiri alimamiw de an bɛɛ bangena ka misiri jɔlen to an ka sow de kɔnɔ mais an somɔgɔw ye an don kalan na an ka se ka kalan mais très généralement u bɛ min wajibi ye ka o ye ka seli de ni kɔni ye seli in k'a kɛcogo la i ni maa si tɛ kɛlɛ bon an nana ye fana an bɛ wajibi minnu lamɛn ani mɔgɔ caman bɛ kuma a bɛɛ ka kuma basilen bɛ diinɛ yɛrɛ wajibimafɛnw de kan n'o ye seli ni su ni jaga ni hiji u b'o de fɔ mɔgɔw ye mais seli ni su ni jaga ni hiji o de ye silamɛya yɛrɛ supasima ye n'a dɔ tiɲɛna i ka silamɛya bɛ tiɲɛ a nɔfɛ parce que a b'i ni ala cɛ janya mais fɛn dɔw bɛ yen da dennen don o kan ka sɔrɔ ni nin duuru bɛɛ ɲɛna miniti duuru dɔrɔn nin duuru bɛɛ bɛ tiɲɛ miniti duuru dɔrɔn a t'o yɛrɛ bɔ o ye jumɛn ye jogo i mana seli cogo o cogo ka su ka jaga bɔ ka hiji tɔɲɔni miniti duuru b'a bɛɛ tiɲɛ i ka adamaden dɔ tɔɲɔ o b'a bɛɛ tiɲɛ ka nkalon da dɔ la o b'a bɛɛ tiɲɛ ka dɔ hasidiya ka dabalijugu kɛ dɔ la ka dɔ muso bɔs'a la ka kɛ jɛnɛyakɛla ye nin bɛ ɲuman bɛɛ de ban pewu mais daw de na nin de kan mais ka sɔrɔ silamɛya yɛrɛ de nana taara an na se ka balo dugukolo ka hɛrɛ la ala ye kira o kira ci ala dɔn kɔfɛ min dir'i ma o ye jogo de wa ala yɛrɛ kɛtɔ ka kira tanu a y'a tanu sallallahu alaihi wasallam n'a jogo de kira fana sallallahu alaihi wasallam a kɛtɔ k'a ka sahabaw tanu
a m'a fɔ sahaba si ma i bi seli a m'a fɔ sahaba si ma e bi sun a ko sahabaw ma de a ko Abubakar ma Siddiq Abubakar tiɲɛtigi o ye jogo de ye o t'i ye cogo ye ka tila k'a fɔ Seydina Umaru ma ko Umar el Faruq Umaru min ye nkalon ni tiɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a ka cɛfarinya ye ka tila k'a fɔ a tɔgɔ ye di Seydina Usman ma ko Zul Haya ko Usman min bɛ sanmɛ n'a bɛ maloya ka fɔ Seydina Ali ma Asadullahi al-Ghalib ala ka waraba min ye diinɛ dɛmɛ bon k'a fɔ Khalid ibn Walid ma Sayfullahi al-Maslul ala ka bamuru min fosilen don ka bɔ a tan na bon o tuma na an ye a lajɛ ala yɛrɛ ye kira mankutu ni jogo ye kira y'a ka sahabaw mankutu n'u jogo ye mais anw ka mankutu basilen bɛ a bɛ seli kojugu a ti misiri bila a ye hiji ko 100 kɛ don o don a sunnen don mais ɲɔgɔn fagaw bi sen na binganiw bi sen na hasidiya bi sen na sinjiw tigɛra balimayaw farala mais misiri bɛ ka jɔ ka caya sinji bɛ ka tigɛ misiri bɛ ka caya balimaya farala misiri bɛ ka caya dangadenya warala o tuma na lahara min bɛ taa fɔ karamɔgɔw fɛ a ma nɔgɔn o de la ne bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ kuma denmisɛnnin ninnu de fɛ parce que bi n'i y'ansaru denmisɛnw lajɛ maa miliyɔnw de don bon ni olu sera ka nin sira in minɛ a ka kan toujours ala kira cikun de ka f'u ye parce que n y'o de fɔ n ka kuma na sisan silamɛya ye exemple la i n'a fɔ jirisun jɔlen bon jirisun jɔlen nafa 2 de b'a la i ma i ka nin sigi a suma kɔrɔ tile ka n'i sɔrɔ walima i k'a den bɔ bon mais ni a fɔra ala ko an ma jiri jɔlen filɛ ni min y'a den sɔrɔ i bɛ don alijinɛ na ni min y'a den c'est à dire nin de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye et puis an bɛ sa nin kan an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ nin de kan n'a sɔrɔ i b'a faamu o tuma na yiri den filɛ ni min ye yiri den sɔrɔ i bɛ don alijinɛ na bon an ye mun kɛ sisan pour que i ka yiri den sɔrɔ dulokiba bɛ e kan na i nana a bɛ f'i ye de dulokiba bɔ fɔlɔ n'o tɛ i tɛ se ka yɛlɛ yiri kan e bɛ dulokiba bɔ cɛsiri jara bi a fɔ i cɛsiri pour que i ka se ka yɛlɛ i b'i cɛsiri ni jala ye a bɛ fɔ escalier ni dɔ ɲini walima an b'a fɔ cogo di solamu yɛlɛyɛlɛzen dɔ ɲini i k'o sɛmɛ yiri la ka yɛlɛ o fɛ o b'i yɛlɛ n ja bon o tuma na n'an y'a lajɛ dulokiba bɔ o i cɛsiri o yɛlɛyɛlɛzen fɛ pour que i ka yɛlɛ yiri kan o nin bɛɛ bi wele de ko ɲinifɛn sɔrɔla mais o yɛrɛ ti ɲinifɛn ye dɛ ɲinifɛn sɔrɔlanw accessoires de don pour que i ka ala mago bɛ min i k'o sɔrɔ o tuma na dulokiba bɔ i cɛsiri escalier da o ye sun ni seli ni jaga ni hijiw de mais nin bɛɛ bɛ kɛ mun nɔfɛ tari i na balo diɲɛ na hɛrɛ la mɔgɔw na balo i kɛrɛfɛ diɲɛ na hɛrɛ la a bɛ fɔ o de ma o yɛrɛ de ma ko silamɛya parce que mɔgɔw ma min faamu bina'u o ye jɔfɛn de ye bon ni jɔfɛn jɔra sisan a jɔ bɛ min kan o dɔnna mais a yɛrɛ dɔn parce que sariyaw de fɔ buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah iqami salat ita'u zakat sawmu ramadan hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila silamɛya jɔlen bɛ nin fɛn 5 de kan ka da la ma wɛrɛ tɛ ala kɔ ka seli ka sun ka jaga bɔ ka hiji ko silamɛya jɔn bɛ o de kan mana silamɛya yɛrɛ ye mun ye silamɛya ye min ye ala dɔn kɔfɛ o ye jogo de ye an b'a ayisata b'a lakale a ko ala ye bani israilakaw halaki kuranɛ de y'a fɔ ko k'u bɛɛ halaki a karamɔgɔ n'a kunfin bɛɛ an b'a ayisata ye ala kira ɲininka k'u kun tɛ seli kira k'u kun bɛ seli k'u kun bɛ su u bɛ ala ta kɛ ko mun y'u halaki kuranɛ ko cogo di wa kɛnu la yatanahawna ani munkarin fa'aluhu kɛnɛ kan ko de don kɛnu la yatanahawna ani munkarin fa'aluhu ne kuranɛ aya de ala kumakan de ni mais o ala kumakanw de yɛlɛmɛna ka kɛ an sago ye ni da gosira la i fa bi neni i ba bi neni mais setigi fila tɛ ala kelen don ala kira ko an b'a sata ma ko mun y'u halaki ala ko kuranɛ kɔnɔ ko dɔwɛrɛ m'u halaki dɛ
ko karamɔgɔw ɲɛna walejugu bi kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ti walejugu kɛ dɛ mais walejugu bi k'u ɲɛna mais u ma se ka mɔgɔw bali ka bɔ walejugu la u ma kuma mɔgɔw fɛ ko a ye walejugu dabila la n'u ye mɔgɔw kɛtɔ ye ka walejugu kɛ dɔrɔn u b'u kɔ don u yɛrɛ t'a kɛ mais u y'a tigiw to yen u k'a kɛ don min ala ko Jibirila ka jamana in halaki Jibirila nana ko a bɛ halakili kɛ a ye karamɔgɔ ye a siranna parce que dɔnnibaa ka bon ala bolo kojugu jango min tɛ ala ko t'a la nin dɔnnibaa ninnu u ko maa ba tan ni kɔ bɛ yen lalimu jɛlenw na minnu bɛ ka ala ta kɛ kira de bɛ k'a fɔ an ba Aisata ye sallallahu alaihi wasallam a ko mais Jibirila nana ye dɔnnibaaw y'a segira a ko ala ne filila ala ko mun na a ko n ko n bɛ taa Banisilaka ninnu halaki n ye nin dɔnnibaa hakɛ in de sɔrɔ yen minnu bɛ ka kɛ ala bato a ko a daminɛ olu la halakili yɛrɛ daminɛ o karamɔgɔw de la o tuma an ba Aisata de ye kira ɲininka mais mun na o kɛra k'a sɔrɔ u bɛ seli u bɛ sun k'a sɔrɔ u bɛ seli u bɛ sun kira ko ala ko k'u tun bɛ walejugu kɛtɔ ye u t'a bali u ti mɔgɔ bali ka bɔ walejugu la o tuma an bɛ yɔrɔ jumɛn bi an bɛ yen de a ye seli de bɛ fɔ a ye sun de bɛ fɔ a ye wurudi de bɛ fɔ a ye jaga bɔ a ye hiji a y'a bosi bila a ye jalamugu meleke mais nin bɛɛ kun ye yiriden min ye ɲinan kɛra yiriden kɔ yiriden tora a ba la ye an kɔni ye dulokiba bɔ k'an cɛsiri ka yɛlɛyɛlɛzen da jiri ju fɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛyɛlɛzen pari kosɛbɛ k'an yɛrɛ pari o ye seli ni sun ye sa ka misiribaw jɔ ka dulokibaw don ka Alahu akibarubaw fɔ n'i ye kuranɛ kalan k'a mɛn fo i ɲɛji bi jigin mais alakira ko sallallahu alaihi wasallam diɲɛ ti wuli fiyewu fo misiriw ka k'i n'a fɔ Kisira masakɛsow a dilan ko ɲuman fɛ ko mais ala ɲɛ sira ɲɛ pied kelen t'a kɔrɔ alors bɛɛ y'i da de an bɛ yɔrɔ jumɛn bi an bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ a bɛ laban cogo min na jɛni b'a dɔn bangebaa tɛ yen kun maaba tɛ yen kun maa tɛ yen min kan ka bonya tun mais nin bɛɛ kɔ dɔw bɛ kule la k'olu de ye silamɛw ye o de la an bɛ kuma denmisɛnninw fɛ chaque fois u k'u janto jogo in na n'a ɲɛn'u bolo diɲɛ ɲɛna lahara ɲɛna wa silamɛya yɛrɛ o de ye jogo in ye nka a sɔrɔ cogo o de ye seli ni sun ni jaga ni hiji o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa o maa ka seli mɛ jogo de la ko i seli o seli ni mɛtiri kelen b'i ni ala cɛ ko a bɛ kɛ mɛtiri tan ye o tɛ ibara ye o ye tafsiri de ye kira ko maa o maa ka seli ni jogo ɲɛ ko i seli o seli ko i seli bi dɔ fara i ni ala distance de kan i seli o seli dɔ bi fara distance kan i seli o seli mais ni ala kira ka kuma sɔrɔ nin t'i karamɔgɔ kɔni ka kuma e karamɔgɔ ma n'i nɛgɛ ale yɛrɛ ye jeni ye lahara mais kira ko diɲɛ ti wuli fo karamɔgɔw ka kɛ wele dalaw ye ka taa jahanama kɔnɔ ni jogo tɛ foyi tɛ mais o ye ala ka diinɛ ye mais an ka ala ka diinɛ bila an k'an yɛrɛ ka taabolo ta kɛ ka kɔn bi ɲɛ waati min tɛmɛna masakɛ tɛmɛnenw fɛ tɔn tun b'u bolo sariyaw tun bɛ yen masakɛ kafiri minnu bitɔn kulubaliw ni fɛn minnu tɛmɛna Mali la yan mais u tile ɲininkali kɛ histoire dɔnnaw na sariya dɔw tun b'u bolo ni maa min ye nin kɛ nin bɛ k'i la ni maa min minɛna walimuso la an bɛ nin da i kan ni maa min minɛna nkalontigɛ la i bɛ kɛ tan ni maa min minɛna nin bɛ k'i la o sariya tun b'u bolo o tɛ ala ko sariya ye o tuma an b'a ye maaya de tɛ se ka taa fiyewu ni sariya dɔ ma ta jogo kama an yɛrɛ bilama tribunaliw bɛ yen juges bɛ yen policiers bɛ yen gendarmes bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen marifa b'u bolo mais marifa t'u bolo u k'a ci an na marifa b'u bolo de u k'an kɔlɔsi mais mun na parce que ni a jɛra ni sariya dɔ ma ta ka marifa ta cɛnnikɛla dɔw fɛ a ka sigi ti ɲɛ kumana jamana yɛrɛ y'a ye a tɛ se ka ɲɛ ta fo an ka tribunaliw jɔ ka juges ta ka kasobonw dayɛlɛ pour que mɔgɔw ka lafiya o kumana ala b'an to ten wa
mɔgɔw ka ɲuman miiri k'a fɔ an ka ɲuman kɛ pour que an ka balo ala min y'a da o b'a to ten a t'a to ten dɛ tuma na ala ka sariyaw de nana an ye min ka nɔgɔ an ma n'an bɛ se ka balo o la ka seli a ka fɔ i bɛ seli ka sun a ka fɔ i bɛ sun don o don i bɛ avion kɔnɔ k'a taara maga walima i k'i jɔ ni warini dɔ ye k'o tila mɔgɔw ni ɲɛ ko karisa ye jaga bɔ a banna mais nin bɛɛ dabɔra jogo min kama o de bɔra silamɛya la pewu maa si t'a fɔ ala k'a n'aw dɛmɛ o de la tuma bɛɛ n'an bɛ kuma an b'an ka basi kɛ nin de mais lahara a bɛ ɲɛnabɔ mais yan'an ka se lahara tiɲɛ dɔnnen don hali kafiri b'a dɔn ni jogo tɛ diɲɛ tɛ taa ni jogo tɛ diɲɛ bɛ se ka taa an bɛ kule jumɛn na bi ko faamaw y'a kɛ tan a ma ɲɛ n'o kɛra tiɲɛ ye ni tiɲɛ don n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ boli mun kɔnɔ jogo tɛ yan karisa bilala nin yɔrɔ in na a y'a wari dun jogo tɛ yan karisa ye mɔgɔ nommé baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ min man kan ni ɲinɛ jogo tɛ yan mais ni ladiriya kun bɛ yen dun min ka kan ni min ye o bɛ bila o la o kumana diɲɛ tɛ se ka taa jogo ala k'an ta ɲɛ ala k'an wasa ala k'an dɛmɛ sɔli ala rasul an ka ɲininkali laban an karamɔgɔ i ka taama fɔlɔ ye ko conseil ɲɛmɔgɔya kɔfɛ yala i ka nin ladala taama ninnu i ti degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ye mali silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ de ye bon c'est pas aw bɛ ka o conseil ɲɛmɔgɔya kɛ min ye ne yɛrɛ ma se k'o dɔn bilen o parce que aw bɛ ka fɛn dɔ de fɔ c'est pas aw ɲɛ bɛ mun de la quoi o conseil ɲɛmɔgɔya y'anw sɔrɔ nin baara in de la anw kɛra o conseil ɲɛmɔgɔ ye nin baara in de kɔnɔ ka mɔgɔw wele ka na ala ma k'u bila ala ka sira kan ni ɲɛmɔgɔya bɛɛ silamɛya la silamɛya ɲɛmɔgɔya y'o de ye hali n'i tɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye conseil ɲɛmɔgɔya ye tɔgɔ de ye Johan dɔ invitation kɛra ko Johan ka na ko bɛɛ kana dumuni kɛ waritigiba fɛ yen ni mɔgɔ min nana o bɛ don Johan nana u ye Johan lasegin ani mɔgɔ jamakulu dɔw Johan ko k'a fɔra an kana dumuni kɛ mun na ne ti don dɔ ko a ma ko Johan dɛ duloki min ye kan na nin ye o tɛ sɔn i ka don dɛ o y'a sɔrɔ dɔ kɛmɛ ka duloki ɲumanba di Johan ma Johan taara duloki kɔrɔ in bɔ ka duloki ɲumanba in don Johan sera dɔrɔn tɛmɛ Johan donna u y'u sigi dumuni kunna dɔrɔn Johan y'a ka duloki ba kun ta k'a don nana k'a sigi u ko ko Johan ko duloki a ko non ko nin de y'ale ladon o la ale tɛ se ka dumuni kɛ nin kɔ o kumana n'aw ko o conseil président o y'an sɔrɔ ala ta laseli de la o de y'an don o kumana an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ nka o conseil ɲɛmɔgɔya fana kɔrɔ tɛ i ka t'i sigi bureau dɔ kɔnɔ non minnu ye ne nommé n bɛ taa don min na n bɛ cogo min na n y'a f'u ye u ye layidu di yan u b'i dɛmɛ o conseil ɲɛmɔgɔ n b'u bɛɛ fo u ye layidu min da Hayidara ma wallahi u y'a dafa min bɛ ka n y'a f'u ye u ko Hayidara an b'i dɛmɛ nin baara in na an b'i dɛmɛ a la an seko bɛɛ la n b'u bɛɛ fo u sara bɛ ala de bolo mais n ka adjoint n b'ale fo kosɛbɛ n b'a fo parce que baara o baara diɲɛna ni ne tɛ ale de bɛ jɔ k'a kɛ a y'o layidu di yan a bɛ k'a kɛ fana tuma silamɛw ka jɛ ye a wajibiyalen tɛ ni e tɛ a tɛ kɛ silamɛ kɔnɔnajɛ bɛɛ faralen b'i kan a bɛ ɲɛ cogo min na k'a dilan ten n bɛ n ka bureau mɔgɔw fo vraiment u cɛsirila ɲɛmɔgɔ ninnu ye layidu min da Hayidara ma o conseil ko la n'o de ye n don a la u y'a dafa ne ta tɛ gɛlɛmanya la koyi ne ye Hayidara de ye u ye ne nommé ka kɛ o conseil hali sini n b'a bila ye ne ye Hayidara de ye n bɛ min na n bɛ tɛmɛ n'o ye o conseil ko bonya don mɔgɔw bolo anw ma jɔyɔrɔ ye a la quoi ne Hayidara ma jɔyɔrɔ foyi y'a la tɔgɔ dama kɔ alors ka minɛ ala k'an da anw bɛ k'a dilan de i conseil do o conseil tɛ anw b'an ka baara de u k'u bi nommé n y'a fɔ fana ne tɛ se ne t'o dogo mɔgɔ la ne ka baara ka ca ne ka baara ye nin de ye ka yaala ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni tiɲɛni bɛ yɔrɔ min na ni sera k'a dilan
ngona ka baara yo de o ko an b'a dɔn an b'i k'a ye an b'i dɛmɛ o kan anw ta ye nin de koyi mais ni min ye dɔrɔn au conseil président mais au conseil ye mun ye anw bɛ min na o ye nin baara in de ye ala ko min kira ko min an dɔnna n'o de ye ani mɔgɔw bɛ ka k'o de kɛ au conseil y'an ta k'an to o de la mais au conseil minnu y'a biriki fɔlɔ da mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin de kɔ au conseil biriki anw de fɔlɔ y'a da alifa b'a kɛ don min na anw de welela ka sigi a mɔgɔ fɔlɔw bɛ nommé don min na anw de y'u nommé k'u k'a ye a dɔw u ye ne ni n kɔrɔkɛ ta ka diko ta k'o kɛ sowunu diini ɲɛmɔgɔ ye ka ne da diko kan an ye san 5 kɛ ten o kɔfɛ élection an ye san 7 kɛ ten k'a sɔrɔ élection ma kɛ o kɔfɛ u kana ko ka élection kɛ diko ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o la an ye san 10 kɛ ten anw de y'a biriki da an b'a kɔnɔ depuis a sigi don fɔ bi mais depuis o kunu u ye ne nommé ka da diko kan mais n y'a f'u ye n ko n bɛ kelen fɔ ye don o don ka na réunion kɛyɔrɔ la n tɛ se parce que ne ka baara ka ca ne bɛ min fɛ a ye ne tɔgɔ bɔ nin fɛ yen u ko ma non Aidara an b'i tɔgɔ to a la ten ni ko gɛlɛn min bɛ min tɛ ɲɛ n'i ma na an b'i wele ka na o la mais fɛn o fɛn bɛ se ka dilan ka sɔrɔ i ma na an t'i tɔɔrɔ ne ye san 10 kɛ o conseil ɲɛmɔgɔya kɔnɔ nin de la tan mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ o t'a ɲɛ dɔn anw de y'a birikiden da mɔgɔ caman dɔ nana an ka biriki in dalen de kɔ voilà mais an kɔni b'a ye dɔrɔn tuwawu ka k'an ye o conseil ka yɛlɛmɛ ka kɛ minɛ ye min bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan min bɛ balawu ɲɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min tɛ tɔɔrɔ ɲini ni faso ye ka jɔ ala ka diinɛ in dɛmɛ ni kɔrɔ mais o y'an ka baara de ye o baara wɛrɛ t'an na kabini ala k'an da n'o tɛ ala k'o ɲ'an bolo ala k'an n'a yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔw bɔra bamakɔ fo sikaso kunbɛnnikɛlaw dugu ni dugu fɔlen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ma sa in kɔrɔ fo ka na sikaso don ani ka dansi t'a la walahi a yɛrɛ ye mɔgɔw ye an na don ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yen fo k'an se u bɛ kasi walahi ka nin ɲɔ jama bɔlen cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba olu bɛ ka kasi mobili kɔnɔ mais ne bɛ ka ala de deli parce que a ye ne jatigɛra san bɛ ka kana denmisɛnw ni moto bɛ ka boli cogo min na jama yɛrɛ ka bon cogo min na mobili hakɛ dɔnnen tɛ moto hakɛ dɔnnen tɛ san bɛ ka kana a y'an siran dɛ mais ala ni ce an bɛ ala fo dɛ nin jama in ka se ka jɛrɛ ka nin girinba in kɛ ko an bɛ taa Aidara kunbɛn kilo joli kana fɔ an ka so yan hɛrɛ la ala k'an ka fo ne ka denbaya tun bɛ kasi de la fɔ yan u bɛ ka kasi c'est à dire ko mɔgɔw sɛgɛnna adama ye ne wele waati dɔ la Lɔbugu ko an ka fara ko tara an bɛ fara wa ko an bɛ taa dugu kɔnɔ de ne ko mɔgɔw sɛgɛnna san bɛ ka kana u k'a lajɛ dɔrɔn min ka nɔgɔ ɲɛfɛ mobili farala denmisɛnninw ko k'olu tɛ fara ayiwa y'a ye e de farala i y'a faamu dɛ i k'a dɔn u ma sɔn ka fara u continuera fɔ yan o la vraiment an bɛ ala de fo parce que ala de bɛ se nin na don o don dɔw bilalen bɛ ko a y'a fa neni dɔw bila a y'a ba neni a ye kuma jugu fɔ a ma mais don o don dɔ bɛ fara kuma kan don o don dɔ bɛ fara ala ka jɔn wa ni ala yɛrɛ tɛ jɔn bɛ se nin na o de la ne y'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'u yɛrɛ nɛgɛ i jigi bɛ fɛn o fɛn ka bilahi a bɛɛ nkalon ni ala tɛ fɛn o fɛn b'i bolo a bɛɛ nkalon ni ala tɛ ala minɛ dɔrɔn i ka ko to ala bolo danfɛnw to yen jɔn i ma min da i bɛ se k'o tiɲɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn i bɛ malo ala bɛ tila k'i halaki i bɛ tila ka taa janimɛ kɔnɔ
e bɛ se ka fɛn tiɲɛ ala ye min dilan e yɛrɛ ma kɛ ala ye mana nin ye wajuli de karamɔgɔ bɛɛ ka kan ka nin lajɛ karamɔgɔ bɛɛ ka kan ka tugu nin sira in kɔ ka ala minɛ ka mɔgɔw bila Haidara fa bɛ ka nin don o don mais u bɛɛ ɲininka ninkɛla ninnu ni minnu y'u bila a la ko Haidara ye mun kɛ dɔrɔn hasidiya f'a mago ka sa ala t'i sɔn mais karamɔgɔw ka kan ka nin lajɛ groupe joli n b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ yafa ɲininaw sera ma karisaw de y'an bila a la ala tulo b'a la ne k'u ma non hali sini n'a bɛ dɔ sɔrɔ a ye taa wari minɛ a ka Haidara nɛmɛ a ti foyi tiɲɛ Haidara ye e b'i dahirimɛ sɔrɔ mais a lajɛ don o don nɛni bɛ kɛ don o don ala k'o ɲɛ dɔ fara a kan karamɔgɔw ka kan ka nin lajɛ o nin ye wajuli de ye ala k'an dɛmɛ ala k'an wasa ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul